ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପକ ମାଣବସା। ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗ। ରଚନା ବଳରାମ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ରାଖଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ବେତା ରୂପାନ୍ତର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମଙ୍ଗରାଜ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗୀତ ରୂପକ ମାଣବସା, ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗ। नमस्ते कमला मागो सागर दुलणी, नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु घरणी, नमस्ते कमलालया अति दयावती, स्थावर जंगम कीट आदि पारुनीति, तोर दया बड़े मागो दरिद्र जनर, तुई अचल भिक्त जीर्णई कुबेर, तोर द्रोही जने मागो अन्न न मिलई, जेते अरजिले केबे पेट न पुरई, तो चरणे मागो अशेष प्रणाम, करुछि पूरा बारे मोर मनस्काम। जगन्नाथ भाई किरे बेल आसी 2 घड़ी हेलानी आमे इत्ते बेले जाय सोई रहिचे किरे। अरे मंदिर रे गहळ चहळ तो किछि सुबा जाउ नै, के आसी नाहंती कि? दासी परिवारी परिछा एमाने सब गले कुआडे? मुदी रथ पंडार तो तुंड शुभ नै रे। कथा कोन? श्रीमुख पखाळिबा को जळ बुंदा भी मिलिबो ना नाइ मो? भाई लक्ष्मी छाड़ी जबारु ए अघटन मान सब घटुची। तू जो कथा कहूचु ना जगन्नाथ, कहार भाजा जब ऋषि हजि जाए तार गेरस्त कौन रांधि बाड़ी खाए ना? भाई देखिलानी भंडार घर कौन 52 कोटी भंडार शून्य, लक्षे जीव खाइले बोहिले से सुनी दंडक भितर घेनी गला बाकी। अरे से पितल बेंगीटी लुगा कांडे बंच काई भाई? अरे कि आश्चर्य घटना! पाइथिबा स्वर्ण बेंगटी संगे संगे पितल पलटी गला। हो मु रोसई घर देखे। बुझिलु जगन्नाथ भाई, तते जगत जाकर लोक बड़ खिया बोली कहती, मते न दे एका एका तू खाई जाउछु किपरि? ए कोन तो देह मो चारियाडे जे कला कला श्रीमुख कलारे झटके उठुची। भाई तमे न बुझी न सुझी मते मिछटरे गाली दउछ। एठी चुली नाही कि हांडी नाही, अन्न आसीबो कोठु? एने देखुचु धान मराई कि देखुचु जोठी लक्ष लक्ष भरण धान भर्ती हितला, अरे सेठी अगाड़ी मुंडीटा भी नाई। भाई कौन किछ कहिबु? बड़ पंडा घर गले केमिति होंता भाई? मंद हुंतानी, भोकरे रहिबा अपेक्षा सेठाको बरंग जीवा भलो। तुम्हें माने भिक्षा से ब्राह्मण परि जणा जाउछ? दंडे अपेक्षा करो कि मु रांधि बाड़ी की चर्चा करी। आलो ए बहु, रंधा बड़ा सरला कि? कदली पत्र पानी आने, ए ब्राह्मण गोसाई माने अपेक्षा करछंती परा। मु जाए देखे। ए को मो भात हांडी में उभा नहीं गला। ए माने कोन तबे लक्ष्मी द्रोही पुरुष? आलो बहु, आलो आलो पिटଣା ठेंगा, ए दुही को न घोड़ेले आम घर भी लक्ष्मी छाड़ी पड़े लो मा। ब्राह्मण गोसाई माने आमे तो कबीर आम पाखे कौन बा अच्छी यही खई किसी भोजन कर आप जब सन्तुष्ट होते
ଏଡି ଜୋରେ ପବନ ବଳିଲା କୋଉଠୁ? 4-5 ମାଣ ଯାକ ଖଇ ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ପତ୍ର ହେଲାନି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା। ଯାଅ ବାହାରି ଯାଅ ସ୍ଥାନରୁ, ଯାଅ, ନଚେତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଭାଇ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ, ତୁମ ଯୋଗୀ ଥାଳିରୁ ଆମକୁ କିଛି ଭାତ ଦେଇପାରିବ? ଆମେ ବଡ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ। ତୁମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ। ଏ ଦୁଧ ଅନ୍ନରେ ମୋ ଥାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା, ତୁମେ ମାଗିବା ମାତ୍ରକେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତୁମ ମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ଅନ୍ନ ଜଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇପାରିବ? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଠୁ ଆଣିଥିଲି ଅନ୍ନ। ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ଶେଷ ହୁଏନି। ଯାଅ, ତୁମେ ମାନେ ସେଇଠାକୁ ଯାଅ। ଭାଇ ଯିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ? ନଗଲେ ତ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ରେ। ଚାଲ ବାହାର। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏତେ ଟାଣ ଖରାରେ ମୁଁ ପାଦେ ମାତ୍ର ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଗୋଡ ତଳର ବାଲି ଯେ ଭଜା ଖଇ ପରି ଡହ ଡହ ତାତି ଉଠୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଜମା ଚାଲି ପାରୁନି। ଓ ଅସଲ କାମ ବେଳକୁ ତୋର ଯେତେ ସବୁ ଆଳ। ତୁ ପୁରା ଆଗେ ଅନ୍ନ ମାଗିବୁ, ମୁଁ ପଛରେ ରହିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଯହୁଁ ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ, ଓଙ୍କାର ଶବଦ କରି ବେଦ ଧ୍ୱନି କଲେ। ଋକ୍ସାମ ଯଦୁ ଅଥର୍ବ ଯେ 4 ବେଦ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରୀ ଉଠିଲା ଗହ ଗହନାଦ। ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଯେ କମଳା ଶୋଇଥିଲେ, ନିସ୍ତରିଲି ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାତକ ହେଲା କ୍ଷୟ, ମୋ ଘରେ ବିଜୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ। ପଚାର ପଚାର ଦାସୀ, ପଚାରଲ ଯାଇ, କିସ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ। ସେମାନେ ଅନ୍ନ ମାଗୁଛନ୍ତି ଗୋ ମା? ସେମାନେ କଣ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରୁ ଅନ୍ନ ଖାଇବେ? ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ସଞ୍ଚା ଦେଲେ ସେମାନେ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ। ହାଣ୍ଡି 10 ଗୋଟି, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ, ଲେଉଟିଆ ଶାଗ, ଆଳୁ, ସାରୁ, ବଡ଼ି, କଦଳୀ, ବାଇଗଣ, ଲୁଣ, କାଠ, ପତ୍ର, ଘିଅ, ଦୁଧ, ଦହି, ଛେନା, ଶର୍କରା ସବୁ ଦେଇଦିଅ। ସବୁ କାଠ ମାନ ତହିଁ ଅଙ୍ଗାର ହୋଇଲା, ତେବେ ସୁଧା ଯେ କିଞ୍ଚିତ ପାଣି ନ ତାତିଲା। ଖଟି କମଳିନୀ ଖଟ ଠିଆଇଲେ ଯେଣୁ, ହାଣ୍ଡି ତଳେ କଳା ଟିକେ ନ ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ। ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ରୋଷେଇ ହେଲା ନା କଣ? ଭୋକରେ ଯେ କରଡ଼ି ଜଳିଲାଣି। ଚୁଲି ଜଳୁନି କି ପାଣି ତ ତାତୁନି, ହାଣ୍ଡି ତଳେ ଟିକେ କଳା ବି ପଡିନା, ଭାତ ହବ କେମିତି? ତୁ ତ ଗୋଟେ ଅଧୁଆ ମୁହଁ, ତୋ ହାତରେ ଚୁଲି ଜଳିବ କୋଉଠୁ? ଉଠ, ମୁଁ ଯାଏ ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ। ଉଠ। ଜଗନ୍ନାଥ, ଜାତି ଯାଉ ଗୋତ୍ର ଯାଉ, ଆରେ ଘରେ ଆଜି ଯେବେ ଭାତ ନ ଖାଇବ ଆମର ପ୍ରାଣ ରହିବ ନାହିଁ। ମା ଗୋ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଉପବାସରେ ବସିଛନ୍ତି। ହେଁ, ଉପବାସରେ ବସିଛନ୍ତି? ଏହା ଶୁଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କେତେ ଦୁଃଖ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦୁହେଁ ଯେ ପାଇଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚଟୁ ଗୋଟି ହସ୍ତରେ ଥଇଲେ, ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ବିଜେ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାକ ଗୁଣ କେ କହିପାରିବ, କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ମାଏ ସଜାଡ଼ିଲେ ସର୍ବ। ସବୁଥିରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ରଖିଥିଲେ, ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଏ ରଖିଲେ। ଭାଇ, ଦାସୀ ମାନେ ମଣୋହି ପାଇଁ ଡାକିଲେଣି, ଆସ। ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେ
दिटा पत्र नहीं आसवे एठी ठा कर दियंतु। भाई ए घरर कर्ता हबो तमे भय करछु काई? अरे पागल भय नुहे, ए घरे जणे केही पुरुष लोक देखा जाउ नाहंती, भीतर को जीवा हमर उचित हबो नै। ओहो भाई सब बेले तमर खाली एही बुद्धि, मते भीषण बोकलानी। उठिला उठ। हौ हौ जा तो इच्छा। एठी ठा हेजी बसिबा हुन तो पंडा माने। आपन को भीतर किए बड़ आ किए सान? किए सान तुमे अनुमान करि पारु ना? मु बड़ भाई। तेबे आपन को प्रथम थाली रे अन्न दिए। ए मां मु तरकारी आनिबा को गली, आ भीतर पंडा को थाली रो अन्न मान किए नेला? मु अति क्षुधार्त होइथिली, तुमे जीवा अवसर रे प्रथम 4 गुना खाई देली। भल पंडा तमे कुटुंब बुड़ेला पर देखा जाउछ। तम दिनकर कोन पुओ भारिजा केही नाहती? अरे जगन्नाथ भाई ये कौन तो लक्ष्मी को रांधणा पर लागुच रे। लक्ष्मी को आमे अब पाइबा कोठ भाई? तांको तो आमे घरु घोड़ी देले, तांकर इच्छा जुआड़े से सियाड़ी छाली गले। भाई ये तो पोड़पिठा। भाई मो मन कथा केवल लक्ष्मी जाने। भोजन परे मोर पोड़पिठारे भारी सरधा, तेणु से पोड़पिठा दिए। हो नियंतु गामुछा, मु हाथ पोछंतु। एठी कपूर आ तांबुला अछि। गोसाई माने आपन को परिचय तो देलेनी। कोठी आपन को राज्य की वृत्ति पुओ भारिजा इत्यादि कथा किछि कहले नै जे? लक्ष्मी परा भार्या को घरु घोड़े दे आमे एते कष्ट पाउछु। राज्य बाड़ी वृत्ति शासन कथा कहबु कोन? मां स्त्री की छाड़ देले कोन पुरुष एते कष्ट पाए? सब स्त्री नुहंती, तबे लक्ष्मीवंत स्त्री बिना घरर ऐश्वर्य असंभव। से कथा तुम शांतानी भल भावे जानती। भोक होतला तो भोजन कले, पुणी हम शांतानी को ना के धरछ जे? बाबू जगन्नाथ तू जाई महालक्ष्मी का हाथ धरी दोष मागिने बाबा। धीरे धीरे भीतर को गले पीतबास, धीरे धीरे भीतर को गले पीतबास, प्रवेश होइले जाई कमलांक पास, पानी झरी खेनी करी कमला आइले, डर हासे प्रभुंकर मुख को चाहिले, अति जतन रे देले पाद पद्म धोई, ठोकाए पाद उदक मस्तके लगाई, किछि पादोदक लक्ष्मी गर्भकु खेपिले, पंचवर्ण पुष्पे पाद पद्म पूजा कले, पाद पद्म पूजा कले। चंडालुणी बोले मोते देल घौड़ाई, चंडालुणी घरे एबे भुंजिल गोसाई, धिक तुम बड़ बड़ धिक तुम्भ कथा, पड़ु तुमर प्रतिज्ञा, धिक तुम्भ भ्राता। अकारणे एड़े कथा कह प्राण सही, आम्भर प्रार्थना आम्भ संगे जीवा पाई, बड़ हेले कि सहेला गौरव गंजिला, रवि तले सबु जुगे
रखिल तुम्भ जोगे आम्भे कष्ट पाइलु बहुत आम्भे भिक्षा मागिबार जानिला जगत तुम्ह जस कीर्ति एबे जगते रहिला आम्भंकु अन्न देवार जगते सुभिला मनुमान तेज एबे सिंधुराज जेमा आगो महालक्ष्मी आम्भ दोष कर क्षमा मो पाखरे आउ की कार्य अछि तुमरो पछ कथा सब भूली जाओ लक्ष्मी मोर अनुरोध एबे श्रीमंदिर को विजय करो तेबे तुमे आगे सत्यकर प्रभु मंदिर रे एनीति जेबे चलिबो तेबे मोर जीवन को आपत्ति नहीं चंडालु ब्राह्मण जाए खुआ खुई हेबे समस्ते खाइण हस्त चले न धोइबे आड़ीर हस्तु ब्राह्मणे छड़ाई खाइबे ब्राह्मण खाई हस्तको मुंडरे पोछिबे अन्न खाई सर्वे मुंडे पोछुथिबे हस्त देवे बड़ देउलकु जीवी जगन्नाथ हो हेला तुम कथा ही रहिला लक्ष्मीकर हस्त धरी जगन्नाथ नेले बड़ देउल को प्रभु विजे करी गले इंद्र डाकुछंती देव मणिमा ब्रह्मा डाकुछंती देव गुहारी शुणिमा नमो नमो महालक्ष्मी जगतर माता तुम्ह पूजा कले पूर्ण हुए मनोरथ नमो नमो महामाई जगन्नाथ दया जगत जनक हिते होई खाओ साहा नमस्ते कमलालया सागर दुलणी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु पाटराणी जुगे जुगे जगतर हिते दया थाऊ दुख सुख ए भुवनु अपसरी जाऊ ଶୁଣିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପକ ମାଣବସା ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗ। ମୂଳ ରଚନା ବଳରାମ ଦାସ, ବେତା ରୂପାନ୍ତର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମଙ୍ଗରାଜ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ରାଖାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରୀତା ବିଶାଲ, ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ସାବତ, ରାଖାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଗୌର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୟରାମ ଜେନା, ନିଶିଥ ନାୟକ, ରାଧାରାଣୀ ସରକାର ଏବଂ ବୁଲବୁଲ ବୋଷ। ସଙ୍ଗୀତାଂଶରେ ଥିଲେ ଶ୍ୟାମମଣି ଦେବୀ, ରାଖାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଭିକାରୀ ଚରଣ ବଳ ଏବଂ ରଶ୍ମି ଦାସ। ଭଉଣୀ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘର ପରିବାର, ସ୍ୱାମୀ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସୁଦଶ ବ୍ରତ କରିଥିବେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରି ପ୍ରଣତି ଜଣାଇଥିବେ। ବାସ୍ତବିକ
ଜଣେ ନାରୀ ତା ପରିବାରର ସର୍ବକୁଶଳ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ବ୍ରତୀ ହେଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ତା ଘର ସଂସାରରେ କେମିତି ଟିକେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବିରାଜମାନ କରୁଥିବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। नाना स्थाने नाना रूप धरि